ti. Tali na po supiglo to ni agom ti o. Tinula na agko antak, na agko o sili. Yan ti o. Kamuting kawoy. Kamuting kawoy pati talagang puro ano o. Kamuting kawoy. Agko patapayas ti o. Antak. Mga rejik ti. Yan, tinulang manok. Yan, dito po ito sa mini farm, mga ka-farming. Nagsisikain na po kami. Yan. Ayan po si caretaker na gayon. Ayan, dito po ito sa may mini farm, mga ka-farming. Presko kasi dito, mga ka-farming. Ayan si Manay Aids. Manay Aids. Ito na sudarwa. Ayan mga ka-farming, si Manay Aida. Si Manay Aids, nagkakaon na po kami pamudtuan. Sinigang. Tinulang manok na may ano-ano pang gulay. Ano na kamo, sari na kamo galin, mayang na. Magkaon na. Ay, patatawara kita.